الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah nanti ada wah lawan saudara. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم وقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. يا الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم عليك باليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بما أحسنت في الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ini syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bangun saat orang-orang tidur. Habis bangun kita langsung nyiram muka kita, terus nyiram muka kita langsung beribadah tuntutan Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan nikmat yang besar, yang mana tidak dirasakan kebanyakan orang, apalagi contohnya di Amerika ini. Orang bangun tidur ya untuk kerja, bangun tidur untuk langsung mencari nafkah. Tapi kita Muslim, mukmin, bangun tidur kita langsung disuruh menyegarkan badan, sama dengan nyiram air, kedua dengan langsung beribadah, yang mana itu adalah sentuhan rohani. Itu bedanya kita dengan selain kita. Kita bangun langsung ibadah, dan kita pas mau tidur juga ibadah. Itu cuma kita yang punya gitu. Yang selain kita itu nggak ada. Dan istilah siraman rohani ini, kita kan ketika sholat itu jiwa kita itu tersiram. Sama juga ketika kita sedang menghadiri misalnya majelis-majelis ilmu seperti ini, ya. Entah siapa yang menggunakan pertama kali istilah siraman rohani,
Tapi itu istilah yang sangat perfect gitu. Ruh kita itu disiram. Di saat ruh kita itu lagi kering, kerontang, tiba-tiba disiram. Karena ruh itu, jiwa kita eh, itu seperti tubuh. Kita ini kan terdiri dari dua unsur, jiwa dan jasad. Jasad itu kebutuhan biologisnya itu nggak dipenuhi, betul nggak? Bahkan ketika kebutuhan biologis itu datang, itu sholat itu kalah. Kita udah mau sholat, makanan terhidang, suruh ngapain? Makan dulu. Kita mau sholat, tiba-tiba kebelet, suruh ngapain? Store dulu. Kalau kita nggak store dulu, kalau alam sahabat nggak sholat. Jadi itu kebutuhan tubuh. Kita butuh makan, butuh tidur, butuh berhubungan intim, salah satu kebutuhan biologis kita. Itu tubuh. Bagaimana tubuh membutuhkan kebutuhan-kebutuhannya, begitu juga jiwa. Dan di sini banyak orang yang lalai. Apalagi yang Allah belum kasih hidayah. Banyak orang lalai, mereka itu mati-matian mencari uang demi mensejahterakan tubuhnya, tapi tidak untuk mensejahterakan jiwanya. Ini perkataan salah satu ulama. Masalah manusia zaman sekarang itu, dia mati-matian mensejahterakan tubuhnya, tapi melupakan mensejahterakan jiwanya. Jiwa itu harus dikasih makan, bagaimana tubuh harus dikasih makan. Jiwa itu harus dikasih minum, bagaimana tubuh harus dikasih minum. Bagian kita mungkin kadang-kadang ngelihat kalau udah masuk sesi ramah itu kabur bagian kita. Padahal itu kebutuhan kita. Makanya kita disyariatkan seminggu sekali itu ada apa? Jumatan. Jumatan itu Nabi bilang apa? Kalau kita main nggak fokus, itu yang ditulis di screen itu, nggak fokus dengerin khutbah, itu kita nggak dapat apa-apa. Itu saking pentingnya fokus dalam siraman rohani seminggu sekali itu. Jadi misalnya walaupun orang muslim, walaupun dia nggak ikut, ya jarang menghadiri ceramah, jarang menghadiri kajian, tapi seenggaknya dia dapat itu seminggu sekali. Itu udah ketentuan syariat Allah, maksudnya kita tuh didorong banget untuk jiwa kita itu dibersihkan, disiram terus. Bahkan di dalam hadis kan disebutkan fajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa malaikatu. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul kayak kita ini insyaallah di baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu ya masjid ini. Masjid ini bukan milik siapapun. Bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik sebuah organisasi, bukan. Semua masjid ini adalah milik Allah. Kita itu nggak punya hak, ini masjid kita, ini soft kita, ini tempat kita sholat, ini masjid. Ya. Walaupun misalnya kita pribadi beli masjid pakai uang kita sendiri, ya itu bukan punya kita. Ya. Itu punya Allah. Dan harus dimakmurkan sesuai
dari Allah. Majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, yang mereka lakukan adalah yatluna kitaballah. Mereka bertilawah kitabullah, Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak antara maghrib dan isya ini, masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah beri istiqomah. Amin. 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 Yang belum hadir insya Allah bisa hadir. Karena maghrib dan isya yatluna kitabullah, tilawah, membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya, wa yatadarasunahu, mempelajarinya. Lebih lagi kalau kita menghafalnya, lebih lagi kalau kita saling setor-nyetor. Illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, ini yang terjadi. Lanjutan hadisnya itu, ini yang terjadi pada kaum ini yang berkumpul. Illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun sakinah kepada mereka. Sakinah itu istilahnya itu rasa apa? Tenang, tentram gitu. Nah, ini siraman rohani lagi nih. Kita kan menjadikan jiwa kita tenang, tentram. Sakinah itu ya seperti kita nikah. Orang yang punya istri sebelum punya istri sama sesuai punya istri kan beda. Sakinahnya itu beda. Makanya kan kita kalau ada orang nikah, kita doakan apa? Semoga sakinah. Ya. Ketenangannya itu agak beda gitu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi dengan nikah kita dapat sakinah, dengan berkumpul kita dan termasuk dari kaum yang disebutkan di hadis tadi, kita juga dapat sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan kita diselimuti. Ghasyiyah itu tuh kayak diselimuti. Kalau dalam Al-Quran tuh wal laili idza yaghsha. Demi malam ketika datang gitu, dia kan terang, tiba-tiba kita diselimuti malam. Waghsyiyatuhumur rahmah, dan kita diselimuti dengan rahmat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan kita dikelilingi oleh malaikat. Ya. Insyaallah di atas kita ada malaikat ya, mengelilingi kita. Wa zakarahumullahu fiman indah. Itulah juga kenapa masjid itu bawaannya itu tenang, tentram. Malaikat itu kan bawaannya begitu. Jadi pada zaman Nabi dulu itu ada momen-momen ketika Nabi dan sahabat itu lagi tegang. Tiba-tiba turun ketenangannya. Tiba-tiba yang lagi tegang itu tenang. Dan itu sahabat tuh udah tahu. Itu momen ketika wahyu turun. Dan mereka udah siap dengerin. Hafathumul malaikah. Kita dikelilingi, dipenuhi oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indana. Dan kita disebutkan nama kita depan oleh malaikat, oleh depan Allah. Kemudian di hadis lain, bahkan seandainya ada orang ya, yang datang ke majlis ini misalnya, tapi niatnya bukan buat dengar ceramah, bukan buat dapat ceraman rohani, main pingpong misalnya, atau sarapan pagi, itu tetap di hadis itu disebutkan dia akan dapat yang sama, akan mendapatkan ya, tapi jangan dia akan mendapatkan ketenangan yang sama, rahmat yang sama, dan malaikat ada di dia gitu. Ya. Dan di hadis lain juga disebutkan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, bahkan yang tidak datang untuk niat mengikuti ceraman rohani. Itulah kenapa kita ya, kalau di Indonesia tuh kita perhatikan itu udah jadi kebutuhan.
orang itu hadir majelis-majelis ilmu, itu udah jadi kebutuhan mereka. Mereka datang jauh-jauh mau untuk hadirin, mau untuk menghadiri ceramah, walaupun cuma sejam 2 jam, cuma mereka dengan niat itu, karena mereka merasa itu kebutuhan jiwa mereka. Itu yang saya perhatikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan di hadis tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menurunkan kepada kita sakinah. Mari kita juga bersamanya dengan berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang menghadapi ujian yang kalau kita mungkin kita nggak tahu, kalau kita dikasih ujian kayak gitu, kita nggak tahu. Ya Allah ngasih ujian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ujian yang di mana-mana gedung hancur, air nggak ada, listrik nggak ada, dipaksa pergi dari rumahnya, atas bawah kena, kiri kanan kena, depan belakang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa tawfiqu mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا من قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.